जय श्री जगन्नाथ मिशन वेल्दी हेल्दी वर्ल्ड को स्वागत। आज गोटे टेस्टिमोनी नवा तो जानिबा भाईंकर कौन कौन प्रॉब्लम थिला। साधारण गोटे गैस तो केते जानलेवा हो पारे तार गोटे आपणकर लाइफ आपणकर एग्जांपल आपण निजे देखिपारे जे कि पेसेंट आजिका डेट्रे 20 वर्ष है आपणकर सीवियर हाइपर गैस्ट्रिक सफर होते तो जिनस हूँ कौन आज आज ये मेडिसिन खाइबी काली से मेडिसिन खाइबी तो समय एमती आसला लास्ट को आपणकर मेडिसिन ही बॉडी काम कलानी। तो पेसेंट मुहर शुणा जे कौन कौन प्रोब्लेम होता कौटी जाइए और आम प्रॉडक्ट से केते दिन यूज करके आज भल हो से विषय जानवा। भाई टी नाटा कहे परिचय। मो नाटा हूँ प्रताप कुमार साहू आम घर हूँ नवरनपुर। कौन कौन प्रोब्लेम होता कहूँ मोर तो केवल सीवियर गैस प्रोब्लेम 2005 मसीह। अच्छा 2005 आज 2025 20 वर्ष होगा। अच्छा मु बहुत मेडिसिन खाई किंतु मैंने गोटे मेडिसिन काम देला 7 वर्ष कल गैसटा खाली काढ़ी दिए कि भल हो पारे। तापर जो पूरा ये गैसटा टैबलेटा काम देलानी आबे मु 6 मास 7 मास है पूरा मेडिकल से मेडिकल खाली बुलूची बुलूची जहाँफल से एलोपैथिक मेडिसिन पर जहाँ मैंने से खाऊली आ बुलूची। आम गाँ पाख से जो जोगी दादा बोली जन हे सी मत ये आणिले ये मैग्नेट थेरापी विषय आपण सहित आज मिले आपड़ कहला खड़ मो ससुर और स्त्री को साथी धरिकी आसिली आसिकी ये प्रडक्ट आम किणी नेलु ये पानी व्यवहार कलु बेड्रे शोलु हाथ में बेल्ट बांधिलु एमती हबार गोटे जिनस आमको बहुत भल लगला। मेडिसिन जहाँ आयुर्वेदिक से जो गोवर्क ऑक्सीवाटर खाऊँ आज पर्यटन 1.5 मास है गोटे प्रकार बाट को मुझे आसली हेरी आउ कि दिन लगे जहाँफल कि मुझे सक्सेसफुल हाँपे कि मुझे आगुरी जो बहुत गाड़ी चल पार अणनिश्वास लगुला बेसी माने माने अबाग्या लगुला जहाँफल कि गोटे प्रकार मुझे भल स्थिति की आवर्तन पलि आसली। आबे जो साबुन नहीं साबुन भी लगाऊँ साबुनटा लगे फल भी बहुत भल रिजल्ट आसूँ बहुत भल अच्छी मो जान। अच्छा मुझे 20 वर्ष आपणकर एत प्रोब्लेम थिला तो से प्रोब्लेम आप कंडीशन को आसते हेरी जो थे कौन कि आपन तो जहाँ टेंशन थिले से एंटायर फैमिली आपनकर टेंशन होते आज्ञा। तो जितेबाला आप आसी से दिन आपणकर बॉडी लैंग्वेज आपणकर से दिन जो अच्छी आज एक्चुअली मैडम को मुहर शुणा जे एक्चुअली प्रोब्लेमटा तो रोग तो आपको होती बट भोगुची किए तो तांको मुहर शुणा जे कौन कौन केते सफर होते जो आप आशा हर देथिबा पेसेंट आज आपणकर रिजल्ट आसी टिके मैडम आप नाटा कहे कौन कौन भाई प्रोब्लेम था कौटी कौटे जाइए कौन कौन टेंशन नहीं। मो ना स्नेहलता साहू आर बहुत सीवियर गैस थिला माने अणनिश्वास होकि सेन्स पलैला भाया हुए आगे सागे सागे गलु सम मेडिकल गलु सम से बेड न मिलबारू हेठू गलु एम्स भी बेड नथिला तेणुक आम राति से 9टा 10टा होगलानी एमरजेंसी रे हेठू रहिलु। एटा एबे 3 मासर तलर कथा माने ससुर फेब्रुआरी मास ससुर चली गले डेथ होइथिबारु से गैस माने प्रॉब्लम खाइबा पीबा टिके टबलु हैला हबारु 6 दिन माने सीवियर गैस उठेला नयाड मेडिकल आनलु को डॉक्टर केही नथिले तेणु करी संगे संगे आमे भुवनेश्वर नै गलु। आपण तले भुवनेश्वर आसिले आपण फोन करथिले नयाड एडमिशन करथिले तो एमती कि आपको डॉक्टर कहते कि आज्ञा आपको आउ ये आणतुनी आपनकर मेंटल हॉस्पिटल को नहीं जाबे कहते कि नहीं सेटा पर कथा सेटा सेमिति आग नुह। अच्छा माने साधारण गैस पय माने डॉक्टर भी जानि करने जे आमे बर्तमान देखालु कोन सम अल्टीमेट देखालु सम अल्टीमेट गदाधर पंडा से सीवियर गैस से इंडोस्कोपी कले ब्लड का सब 6 प्रकार ब्लड टेस्ट कले करके से कहले जे एटा टेंशन रु एमदी तांकर गैस प्रॉब्लम होची बारू से मेडिसिन लिखिदेले मेडिसिन लिखबार आम आनलु तथापि खाई आम ससुरंर 10 दिन सेमती आउ थे सीवियर अणाइतिया हो गले पुणी आउ थे नहीं गलु पुणी सम जो अल्टीमेट को नहीं गलु नबारे से हेठू देखिकी पुणी कहले जे ये तो टेंशन हबारु एमती होची आ से मेडिसिन आग तुम व्यवहार कर तापर कमिब से कमी पारानी कि ना पुणी ये धरिकी आसिले एठिकी धरिकी आसबार मेडिसिन एका नबारु एबे ठीक ठाक पूरा अच्छा।
ଏବେ ତାଙ୍କେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ବି ଚଲେଇ ପାରନ୍ତିନି, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା, ଏବେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଡାଇଜେସନ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ସବୁ ହେଲାଣି। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହଉନଥିଲା? ନାଇଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ଲାଟ୍ରିନ୍ କ୍ଲିଅର ହେଉନଥିଲା। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଆନ୍ତି, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବି ଲାଟ୍ରିନ୍ କ୍ଲିଅର ହୁଏନି। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏଇ ପାଣି ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବାରୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଦିନ ହେଲା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ପେଟରେ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ଥିଲା ମଇଳା? ପେଟରେ କିଛି ନହେଲେ 10 କିଲୋ ମଇଳା ଥିଲା। ସେଟା କଳା କଳା ହେଇକି ଜଡ଼ା କାଣ୍ଟି ଭଳିଆ ବାହାରୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ବାହାରିଲା? ତାପରେ କଳା କଳା ବାହାରିଲା, ତାପରେ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ତେଲ ଲାଖେ ଖାଲି ବାହାରିଲା, ତେଲ ବାହାରିଲା। ଆଜ୍ଞା, ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେବି, କାଲି ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେବି, ତ ମେଡ଼ିସିନ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଦବେଇକି ରଖିଲେ। ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କେଉଁଠି ଥିଲା, ଜଡ଼ଟା କେଉଁଠି ଥିଲା ବଡ଼ିରେ? ପାଣି ପିଇଲାଠୁ ଏବେ ପୁରା ଭଲ ସୁସ୍ଥ ଆଉ। ତ ବଡ଼ିରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଟକ୍ସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ କେତେ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଡ଼ିରେ ଟକ୍ସିନ୍ ଜମା ହେଇଥିବ, ଟକ୍ସିନ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା କଥା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଗଲେ, ବହୁତ ଜାଗା ଗଲେ, ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିଥିଲେ କି? ସବୁ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ନୟାଗଡ଼ ବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିଲୁ। ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରୁଟ୍ କଜ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଆଜି ଡକ୍ଟର ଗଲା, ସେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ପ୍ରେ ମାରିଦେଲା, ମୂଷା ତ ମରିଛି ନା, ସ୍ପ୍ରେ ମାରିଦେଲା, କିଛି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମେଲ୍ ତ ରଖିଗଲା, ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ ହେଲା, ଆପଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେ ଆଉ ଟିକେ ହାଇ ପାୱାର ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ ଦେଇଦେଲା, ସ୍ମେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଲା। ଦିନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ ସ୍ମେଲ୍ ହିଁ ଯିବନି, ତ ବଡ଼ି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବନି। ତ ଆମର କାମ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଷା ଥିଲା ପେଟରେ, ସେ ମୂଷାଟାକୁ ବାହାର କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେଉଁଠି ରହିଲା, ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଟ୍ କଜ୍ରେ କାମ କରେନି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଲନେସ୍ ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ୱେଲନେସ୍ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ତ ୱେଲନେସ୍ ପାଠରେ ନ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ତ ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 20 ବର୍ଷ ହେଲେ ଲୋକ ସଫର ହେଉଥିଲେ। ତ ଲୋକ ତ ସଫର ହେଉଥିଲେ, ମେନ୍ ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଥିଲେ। ତ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ସକାଶେ 80 ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି 10 ଦିନ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ନେଇକି କହିଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ପାଣି ଅଛି ବୋଲି, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକା ସବୁ ତେଲ ଫେଲ ମାରିକିରି ସବୁ ଇଏ କଲେ। ତଥାପି ମୁଁ ବି ନର୍ଭସ୍ ହେଇକି, ମୋତେ ବି ଆଉ ସେତେବେଳକୁ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି କାର ଆସିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଡ଼ିଲୁ। ନେବାରେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିକି ଦେଲେ, ଦେବାରେ ଟିକେ ଦବିଥିଲା, ପୁଣି ଧରିକି ଏଠୁ ଆସିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଓଭରାଲି ଆପଣ ତ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ, ଟ୍ରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କହିଲେ। ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆମ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣ କେମିତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 ମାସକୁ ଆମର ହେଇଛି, 1.5 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ପୁରା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଅଧା ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ ନା? ହଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ।